guys na namin uli ngayon. Tawa ay nasa ibabaw, nasa ilalim sa asa. Ay comment na lang kung anong pangalan sa inyong lugar. Yan po yung amin nasa asa, Sampog. Pauwi na po kami. Wow, tulaon. Bospe Risda, Gamayla, kunti lang isda, pero naka-styrofoam na diba? Puno-punuan. Yan, sige. At yahay. Sura, niya asawa. Nuus. Panulam na, panulam guys. Kanyang asawa. Shoutout ka natin Bibijin. 20 muli namin ngayon. Shoutout ka natin Mili. Shoutout din ka Pusing Impit sa trabaho. Shoutout ka Kuya Nilson. 20 mo namin muli ngayon. Pauwi na po kami guys. Pauwi na po kami. Maraming tinga. Pauwi na po kami. Yan yung kargara guys. Huwag nyo kalimutan. Yan kargara. Yan. Pauwi na po kami guys. Dito po yung ulam namin. Nasa likod ko. Dito guys. Ulam namin. Yan. May danggit. Yan guys, danggit. At dito naman yung batog. Sura. Panulam sa bahay guys. Ulo. Nos, paborito ni Idol. Sasa guys, sasa. Yan. Taklopin ko lang. Tawagan namin. Nakadakopin 20. Isla ni Boss Pimar. Pupuntahan dito tayo sa Prua. Sampo manuli namin. Nali nga si Batay Dil. Bata. Oh, nalininga. Sura. Oh, da. Para ni Madam. Ulam ni Madam, panulam. Huwag niyong kalimutan mag-share at mag-follow aming mga video ngayon. At mag-subscribe na ng YouTube channel, GMTV Vlog. And page ko, Ka-Fishing Vlog. Mag-follow naman. Yan, si Momoy, busero namin. Guwapo. Yay. Hanggang dito na lang tayo guys. Kaya pauwi na kami. Kita-kits lang tayo sa tabing dagat. Thank you for watching guys.